So in the last class, students, you come with pen and paper. In the last class, we have read about five kingdom of classification given by R.H. Whitaker. Okay. Now in this class, we'll discuss about the kingdom Monera, which can be called as prokaryotic kingdom, the only kingdom which is prokaryotic. So who gave you the five kingdom of classification? Can any of you tell me who gave you the five kingdom of classification? Chat please. R.H. Whitaker, correct? And the approach here is the increase in diversity. Here the Monera is there, and from Monera, Protista is there. From Protista, Plantae, Fungi, and Animalia is there. Clear? That means there is a diversification of species. Clear? Lot of diversification of species. That is the benefit of giving this type of classification. Even we can understand the phylogeny or the origin. Got? We can understand the phylogeny or the origin. Even we can understand how simpler is becoming complex. Even we can understand how prokaryotic organization is becoming eukaryotic organization. Kingdom Monera is prokaryotic. What is the benefit of that? If anything is prokaryotic, even it is like cell also. In cell, you know, prokaryotic cell is there, eukaryotic cell is there. That means while reading Kingdom Monera, we can get the clear picture of prokaryotic organization. Okay. And now let us start with the Kingdom Monera. Before that, we should know little bit about classification. Classification is not constant, correct? It is changeable. Initially, we are given two kingdom of classification. Then we have given three kingdom of classification. Then four kingdom of classification. And then five kingdom of classification. That means classification system of living organisms has undergone several changes over time. After two kingdom classification, uh, two kingdom of classification, scientists thought we should include all these features. It should be prokaryotic or eukaryotic, whether it is unicellular or multicellular. What is the nature of cell wall? Cellulosic na chitin? ଯଦି chitin ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ? ଫଙ୍ଗାଲ। ବୁଝିହେଉଛି? ଅଟୋଟ୍ରୋପ୍ସ, ହେଟରୋଟ୍ରୋପ୍ସ, ହାବିଟାଟ ପାଣିରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ମାଟି ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲା? ମେଥଡ ଅଫ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ, ହେଲା? asexual ବା sexuals, and origin and evolution. Origin and evolution ସହିତ ବି କଥା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କାହିଁକି ନିଆଯାଏନି? ତ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା? ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କିଙ୍ଗଡମ? ଦ lineage to kingdom of classification ବିଷୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି କେବଳ ଦି ପ୍ରକାରର ଗଛ ମାନେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରିପାରିବେନି। ଆଉ କୋଉମାନେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରିପାରିବେ? ଆନିମଲ ମାନେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରିପାରିବେ। ତାମାନେ ଲୋକୋମୋସନ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ? ନା ଅଟୋଟ୍ରୋପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଟୋଟ୍ରୋପ୍ସ ବିଷୟରେ ବି ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଅଟୋଟ୍ରୋପିକ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହେଟୋଟ୍ରୋପିକ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ବିଷୟରେ ବି ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲିଆ ଥିଲା ସେଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲାନି। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପଏଣ୍ଟସ। ସେଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ, ୟୁକାରିଓଟିକ, ୟୁନିସେଲୁଲାର, ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ହେଲା? ଫାଇଭ କିଙ୍ଗଡମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆର୍.ଏଚ୍. ହ୍ୱିଟାକର ଦେଇଥିଲେ। Plants and animals kingdom have been constant under all different systems. Can हमको जहाँ भी plantae and animalia
गोटे ला ग्रीन गोटे ला नॉन ग्रीन गोटे रे सेल वॉल अछि गोटे रे सेल वॉल नाही एई टाइप रो गोटे कांस्टेंट किंगडम हम पाखरे अछि जने मूव करे नि लोकोमोशन तले केबे फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया आइतला कैन एनी ऑफ यू टेल मी हु गेव फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्विकली को हु गेव फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन you can chat also who gave and in which year in which year five kingdom of classification was given. You can see here, APS College, okay, Avinash, you can chat, very good. The five kingdom of classification is R.H. Sritakar, Swati Sai Priyadarshini, okay, very good. Now, the next part ko hame jiva. Good. Good. APS College also you have written. Bhujbal also you have written. Mahatma Gandhi Shravani also you have written. महात्मा गांधी केबे जन्म होइतिले 1869 तार 100 इयर्स ପରେ ओके तो फाइव किंगडम टारे को किंगडम अच्छे ना हाउ मेनी आर प्रोकैरियोटिक एटाला मोनेरा एटाला प्रोटिस्टा एटाला फंगाई एटाला प्लांटी एंड एटाला animalia yes Swastidip now out of that this monera is prokaryotic correct and remaining all are eukaryotic. Clear ella? Monera is prokaryotic and remaining is eukaryotic. Very good. Now we'll enter into next level. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. तमे पिला माने अच्छा को प्रोकैरियोटिक रे के आसपरियो बैक्टीरिया आसपरियो हला ब्लू ग्रीन algae जाको हमें कौन कहती को जाको हमें यस बैक्टीरिया सुश्री करेक्ट ब्लू ग्रीन algae को हमें कौन कर परिया तो साइनोबैक्टीरिया कर परिया वेरी गुड सी भी आसपरियो माइकोप्लाज्मा भी आसपरियो कि नहीं पिलाने को यस माइकोप्लाज्मा यस सती साई वेरी गुड माइकोप्लाज्मा आसपरियो डू यू नो Actibacteria, yes, PPL भी आसपरियो Alisa, very good. Actibacteria आसपरियो कि नहीं जोटा oldest living fossil से भी आसपरियो etc. है ना किंतु रिमेम्बर केवल ब्लू ग्रीन एल्गी को छाड़ी की आउ कहा पाखरे क्लोरोफिल ए नहीं आ पाखरे केवल अच्छी और क्लोरोफिल ए थिले ऑक्सीजन इज रिलीज्ड हैला ऑक्सीजन बाहर फोटोसिंथेसिस रे ऑक्सीजन बाहर क्लियर है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस रे बाहर क्लियर है समझते ओके शुड आई मूव फर्दर यहाँ तक हो गया किसी मेंबर हमें कहले ऑक्सीजन इज रिलीज्ड कहले बैक्टीरिया रे ऑक्सीजन बाहर नहीं किंतु साइनोबैक्टीरिया रे ऑक्सीजन बाहर ओके नाउ तमे छोटे छोटे कीवर्ड्स भी लिखि परियो ना and everything you can get in our YouTube DHS रे देखि परियो परवर्ती समय रे ना किंतु इमीडिएट नो 2-3 दिन भीतर Aristotle classification are mainly based on the most primitive classification Aristotle classification are mainly based on dash morphological physiological secondary character all of the above जेंदी से hops of trees कहथिले कि annuals biennials perennials कहथिले yes that is morphological hela very good that is morphological write down this then we'll go for further ठीक है ना okay Susri Simran also correct now two kingdom classification as proposed by whom
Straboni also correct. Aristotle, Linnaeus, Swaminathan, none of these. Swaminathan, in fact, father of Green Revolution. Swati say, you're absolutely correct. ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ। କଣ କରିଛ ନା କିଙ୍ଗଡମ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ବୁଝିଲା? ସାଇ କିଙ୍ଗଡମ ୱାର୍ଡ ଅଛି। ଯଦି କିଙ୍ଗଡମ ୱାର୍ଡ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲିନିୟସ କୁହାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ କହିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରାବଣୀ କରେକ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ କହିଥାନ୍ତେ କେବଳ ତାହେଲେ ଆମେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ହେଲା, ଭେରି ଗୁଡ ସତୀ। ଆଗକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ। According to two kingdom system of classification, Chlamydomonas and Spirogyra are placed under ଆଙ୍କର cell wall ଅଛି। ହେଲା, two kingdom classification ରେ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ଥିଲା ଆନିମାଲିଆ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫଙ୍ଗାଇ କିଙ୍ଗଡମ କଣ ଥିଲା କି? ନଥିଲା। ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉଟା ଥିଲା? କୋଉଟା କୁହ, କୋଉଟା ଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ? କୋଉଟା ଥିବ? ଆଲଗି ଥିଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟିଟା ହେଲେ ଆଲଗି ହବ। ହେଲା, ଭେରି ଗୁଡ। ଟିକେ ଟଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଟ୍ ଆଇ ହୋପ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆଲଗି। ଧର ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଢା ହଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛେ କେମିତି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ଇଜ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ଆଲଗି, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟ୍ସ, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। है ना? ताले एठी गोटे अल्गल ग्रुप अछि, किंतु प्लांटी अंडर रे फंगाई नाही, प्रोटिस्टा नाही। हैला, क्लियर? आगु जाउछ। जदियो फंगाई भी प्लांटी अंडर रे थिला सतबेले टू किंगडम रे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। आरएच व्हिटेकर को किंगडम देइथिले? मल्टी किंगडम क्लासिफिकेशन देइथिले। फाइलोजेनेटिक से तो फाइलोजेनी ऊपर कहिथिले कथा, किंतु से जो किंगडम ऊपर आइडिया देथिले ता ना हला फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। हला, से किंगडम ना कण? फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। समस्त बुझि पारलो? एबे आगु जिबा। एबे आमे किंगडम मोनेरा पिलान सब आसी गलेनी। ये साइक्लोन आज अछि, किंतु थे आसी गलेनी। यस विजय। एबे किंगडम मोनेरा आमे जोरदार वे रे प्रिपेयर करिवा, लिखिवा टिके टिके। हला, तो किंगडम मोनेरा रो फर्स्ट पॉइंट मु कहितली, ऑल प्रोकैरियोट्स लाइक एक्टिबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल जो कहितले त माने एक्टिनोमाइसेट्स वाली गोटे ग्रुप भी हमें इंक्लूड करि परिबा। हला, आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम मोनेरा। क्लियर हला? क्लियर हला समझते? तो यही सबतक ग्रुप को हमें इंक्लूड करिबा। लेखाओ फटाफट। गोटे ग्रुप ना हमें कही नथिले ततबेले एक्टिनोमाइसेट्स गोटे अधिका कहली, एक्टिव बैक्टीरिया कहली, यू बैक्टीरिया कहली, माइकोप्लाज्मा कहली। मुझे कहबी नेम द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ता ना कहलो। नेम द बैक्टीरिया, मोनेरा भी कहि परिबा, किंतु थरे आसी जायतला बैक्टीरिया। Can a bacteria is the typical example without cell wall. Very good, FPS college. Without cell wall is mycoplasma. ठीक है जी? Yes, Revensa college. नहीं, स्वाति. Yes, सुश्री. ठीक है जी. Okay. ଏବେ ଲେଖ ଆକି bacteria. କେମିତି ଦେଖିବା କୁ? These are special monerans since they live in some of the most harsh environment. ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖ. It is the oldest living fossil. ये फास्ट फॉर्म ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ହେଲା, ତାକୁ ଓल्डेस्ट लिविंग फॉसिल ବି କହନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ହାର୍ଡ ହାବିଟାଟ ରେ ରହନ୍ତି। They can tolerate, ପ୍ରଥମେ ତ ଅକ୍ସିଜେନ ନଥିଲା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବେଳେ, ତ ଏନରୋବିକ କଣ୍ଡିସନ କୁ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବେ ବା
स्ट्रिक्टली एनर्बिक हे परिवे ना केवल एनर्बिक कंडीशन रे रहंती बा एनर्बिक कंडीशन को सेमाने टॉलरेट करि परिवे ऑक्सीजन एब्सेंस को सेमाने टॉलरेट करि परिवे लिखुजो जा जा कहूची जो एनर्बिक कंडीशन को टॉलरेट करिवार दीटा मेथड अछि जण जणे केवल एनर्बिक रहंती ओब्लिगेट आउ के जण रहंती एरोबिक कंडीशन ने किंतु एनर्बिक को टॉलरेट करे फैकल्टेटिव ओब्लिगेट माने स्ट्रिक्टली एनर्बिक फैकल्टेटिव माने स्यूडो किछि समय ना एरोबिक कंडीशन रहंती किंतु एनर्बिक कंडीशन हेले भी टॉलरेट करि परिबे क्लियर हेलो आगु जाउची एमाने तीनिटा ग्रुप रे अछंती गोटे हेले हालोफाइल्स गोटे हेले थर्मोस्टेडोफाइल्स आ गोटे कोन मार्सी प्लेसेस रे मिथानोजेन्स हला हालोफाइल्स माने कोन सलाइन हालोजेन हालोफाइल्स सलाइन समुद्र रु जोडा तयारी होती सेडो कहंदिनी हालोजेन्स हॉट स्प्रिंग रे रहंती नॉट ओनली हॉट स्प्रिंग तांकर टेम्परेचर तो हायर टेम्परेचर हायर किंतु एसिडिक पीएच लेस पीएच टा कोन हबो लेस हबो ना मार्शियल कोन मिथानोजेन्स माने एनर्बिक कंडीशन रहंती मिथेन प्रोड्यूस करंती मिथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एवडा मिथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम क्लियर हला ए जाय मिथानोजेन्स मिथेन जे जनरेट करे क्लियर हला तो तीनटा ग्रुप अछंती आमे ओटा फंडामेंटली इन तीनटा चित्र देखैछे हला तमे समस्ते कौन पढ़ुच आखि बैक्टेरिया पढ़ुच ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स जे आज पर्यंत चेंज हेई नाही हला सृष्टिर आरंभ रु अछि एवं सेही कंडीशन ने एक्सट्रीम कंडीशन खोजी की सेठी रहउची आइदर एनर्बिक कंडीशन एक्सट्रीम नले टेम्परेचर रे एक्सट्रीम नहले लो पीएच बा एसिडिक कंडीशन एक्सट्रीम नले सलाइन कंडीशन रहउची जोटा भी एक्सट्रीम कंडीशन हला तांकर सेल वॉल रे पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं हला द वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट cell wall does not contain peptidoglycan this is very very important but contains pseudomurein जदि हमें पेप्टिडोग्लाइकान कही थांदे ताले ए नागन नाम थाए ना नागन थाए से विषय रे हमें आउटिके परे बुझेबा तुमको इन बायोकेमिस्ट्री बा बायोमोलिक्यूल्स रे जोते कि एन एसिटिल ग्लूकोसामिन एन एसिटिल मुरामिक एसिड थाए किंतु आखि बैक्टेरिया रे पेप्टिडोग्लाइकेन न थाए तांका पाखरे स्यूडो मुरेन थाए दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट सेति पई अदर बैक्टीरिया थारु से डिफरेंट एटी स्यूडो मुरेन चित्र हम दैछे तळे कि से अदर बैक्टीरिया थारु डिफरेंट हला चित्र करिया दरकार नहीं खाली लाइन टा लिखो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हला ओके कहना एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट करिया पे आउ किछि अडैप्टेशन थिबो जेमति कि तांकर मेम्ब्रेन has branched chain lipid कौन रहे बुझिपल्ला ब्रांच्ड चेन लिपिड एटा हमें सेल वॉल विषय रे कहूचे सेल वॉल ले पेप्टिडोग्लाइकेन रहेनी सेल वॉल ले स्यूडोमुरेन रहे हला एवं मेम्ब्रेन has branched chain lipid आहुरी भी तांकर लॉट ऑफ अडैप्टेशन अछि जेंति कि इंट्रॉन्स रहे इंट्रॉन्स एक्सॉन्स रहे जोटा कि स्प्लिट जीन को है जोटा यूकैरियोटिक फीचर्स एंड समटाइम्स हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम केसेस हला these are some of the points जे एक्सट्रीम कंडीशन को से केमिति टॉलरेट करि परिबो आगु जाउची cell membrane contains
branched chain lipids. This feature is responsible for their survival in extreme conditions. Done. Very good. Despite cyclone and heavy rain, also many students have joined for this program. Thank you. ଆଗକୁ ଯିବା ଲେଖି ସାରିଲେଣି ପିଲାମାନେ many school colleges have joined. ଆଗକୁ ଯାଉଛି and if at all you are missing also you can get it in DHSC YouTube channel. Methanogens is also present in the guts of several ruminants animals like cow, buffalo, है ना? तो मिथानोजेंस गुड़ा एरोबिक कंडीशन ने बनाती ना एरोबिक कंडीशन एनोरोबिक कंडीशन ने बनाती पहला तो सेट लिखो methanes are produced under anaerobic conditions है clear है methanes are produced under anaerobic conditions. Several ruminants animals cows and buffalo guts रे alimentary canal रे मिथानोजेंस माने थांती तेणु देखिबो आमे भलो भलो जिंस खाउचे किंतु हमर एस्क्रीट इज बैड स्मेल किंतु गाई जो हमर माँ बिली कहउची से जहाँ भी खाइले भी गाईर गोबर पवित्र कौन पाई ए मिथानोजेंस जोगु हला ସେମାନେ ଏନୋର୍ବିक कंडीशन ने सब हार्मफुल बैक्टेरिया गुडକୁ मारी दियंती क्लियर हेलो मनुष्य भलो भलो जिंस खाउची किंतु मनुष्यर एस्क्रीटाटा बैड किंतु गाई एवरेज जिंस खाउते पारे घास खाउते पारे हला किंतु ता बॉडी रे मिथानोजेंस थिबारु एनोर्बिक कंडीशन रे मेंटेन करिकी सब एरोबिक पैथोजेनिक बैक्टेरिया जनरली एरोबिक तांक सब मारी दियंती हला एवं तांकर गाईर गोबर पवित्र क्लियर हेलो आगु जिबा यू बैक्टेरिया रे कोडा आसीबे यू बैक्टेरिया रे एक्टिवेटर छाडी की जोडा अछन ना तले दीज आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रथमे जेते इवोल्यूशन हैला सेतले ऑक्सीजन नथिला हैला रिड्यूसिंग थिला तापर ऑक्सीडाइजिंग वर्ल्ड हैला तामाने ऑक्सीजन को के नै के आस्तियो ब्लू ग्रीन एल्गी नै के आस्तियो कैना समानकर फोटोसिंथेसिस रे ऑक्सीजन रिलीज हुए क्लियर हैला हु आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तुमको मोनेरा पढ़िला बेले गोटे लाइन मने रख इट्स अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी यू नो दे आर सिंपलर इन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कैन एक्सट्रीम कंडीशन रहउचंदी कि ऑक्सीजन दोची कि ऑक्सीजन दोउनी कि ऑटोट्रोफ्स कि हेटरोट्रोफ्स कि ऑटोट्रोफ्स कि फोटोऑटोट्रोफ्स कि मोटोट्रोफ्स therefore they are simpler in structure complex in behavior and diverse in nutrition and they are present almost everywhere of the biosphere and they're very important organisms for decomposition. हमें बार बार तुमको कहूचु जे इनऑर्गेनिक रु ऑर्गेनिक के करे इनऑर्गेनिक रु ऑर्गेनिक के करे प्लांट्स करंती ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के करे बैक्टीरिया करंती बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड सम प्रोटिस्टा ना बुझपल्ला ताहले रिसाइक्लिंग पाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली बैक्टीरिया रो बहुत इंपोर्टेंट रोल अछि कि नहीं अछि नहले आमे पंच महाभूत रे जन्म हेचे सृष्टि हेचे फिर पंच महाभूत रे विलीन केमति होबा क्लियर हेलो एबे आस नेक्स्ट पार्ट पे जिबा से माने एक्सट्रीम कंडीशन रे रहंती एबे पढितले से माने स्नो रे भी रहंती सन डेजर्ट रे भी रहंती ना where very few forms can survive ना समस्ते सेठी सर्वाइव करिवेनी एक्सट्रीम रे किंतु सेमाने रही परिवे तामाने कैन आई से सेमाने सर्वव्यापी cosmopolitan in distribution can I say cosmo worldwide in distribution
cosmopolitan in distribution, worldwide in distribution, cosmopolitan ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ ନା। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर लॉस नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं, 70s राइबोसोम्स अच्छी, फ्लैजेलम जदि अच्छी फ्लैजेलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन नुह हैला। तो वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? आगु जाउची इन डिटेल्स रे। केते गुडे बैक्टीरिया समाने अन्य उपरे पारासाइट ହେଇକି ରହନ୍ତି ବା ପରସ୍ପରକୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ବି ରହନ୍ତି, ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ବି ରହନ୍ତି ନା। ତମେ ଜାଣିଥିବ ରାଇଜୋବିୟମ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଲେଗୁମ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛରେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ଫର୍ମରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ମାନେ ୱିନ୍ ୱିନ୍, ଦି ଜଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହବ। ପ୍ଲସ୍ ପାରାସିଟିଜମ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହବ, ଜଣଙ୍କର ଲସ୍ ହବ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ କୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବା? म्यूचुअलिज्म କହିପାରିବା। एक्चुअली सिम्बायोट ମାନଙ୍କୁ म्यूचुअलिज्म आसोसिएशन କହିପାରିବା, बट दैट इज रेसिप्रोकल सिम्बायोसिस, ଦି ଜଣଙ୍କର फायदा ହବ। yes except virus, DNA and RNA can be present in all other group। भाइरस छाड़ी जे लिविंग जे ता पाखरे डीएनए रहइबो, आरएनए रहइबो, किंतु भाइरस रे इदर डीएनए रहइबो और आरएनए रहइबो हैला। जेते पचरे अच्छा कोथिरे आरएनए रु डीएनए बने ताले सेटा एचआईवी भाइरस हबो, रिट्रो भाइरस हबो, जोथिरे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल तांकरो किंतु डीएनए सने बनै परिबे हैला। जदि दीटांक अछि ताले सेटा लिविंग जार सेल अछि ता देरे डीएनए एंड आरएनए दीटांक रहि परिबो हैला। Bacteria are grouped under how many categories? Can any of you tell me based on shape? Spherical हेले कौन कहवा देखो तो spherical हेले कौन कहवा? Focus कहवा है ना। 4 types, the first category हेला spherical। यदि गोटी अच्छी ताले ताको कौन कहवा? Micro बा monococcus कहवा। यदि दीटा अच्छी ताले ताको कौन कहवा? Diplococcus कहवा है ना। Step स्टाफाइलोकोकस कहवा। स्टेप्टो माने चेन, चेन रे जदि अछि ताले ताको स्टेप्टोकोकस कहवा। सार्सिना माने क्यूब, क्यूब लाइक अरेंजमेंट जतिबो सार्सिना कहवा। चारटा थिले त टेट्राड कहवा। पेंथा बढिया थिले ना, ग्रेप्स वाइन जेमति अछि ना, ताको स्टाफाइलो कहवा। त तमे चारटा जो जानिथिलो मु ता देरे हां कोकोस, बासिलस, विब्रियो, स्पिरिलम, एपीएस कॉलेज, वेरी गुड। तमे जोटा जानिथिलो मु फेर स्पेरिकल रो केते गुडे तुमको बते दिली। डिप्लो माने 2, चेन हेले स्टेप्टो है ना, 4 हेले टेट्रा, क्यूब लाइक हेले सार्सिना ना, क्यूब लाइक, एंड क्लस्टर हेले स्टाफाइलो, क्लस्टर हेले स्टाफाइलोकोकस। सरिला आगु जिबा। एगुडा लेख माइक्रो बा मोनोकोकस माने 1, दीटा थिले डिप्लो, इरेगुलर बंच बंच लाइक थिले बंच लाइक थिले स्टाफाइलो, चेन लाइक थिले चेन रे थिले स्टेप्टो, सार्सिना कहले कोन हो क्यूब लाइक, टेट्राड माने खाली 4। सरिला माउटिके अधिका कहिछि तुम। ओके आ गोटे ग्रुप रो ना कोन? रॉड लाइक रो ना कोन? बासिलस हैला, रॉड लाइक हैला बासिलस। कोमा सेप्ट को कोन कहबा? विब्रियम, हाफ स्पाइरल। कोमा को आउ कोन कह जाए? हाफ स्पाइरल। जदि के कथा पई चाहिबो तले चैट करिवो सो दैट मु तुमको कथा पई अलाउ करिवि हैला। हाफ स्पाइरल। स्पाइरल को कोन कहबा?
पूरा स्पाइरल को कौन कहबा स्पिरिलम क्लियर तो चारटा स्टेप हमें कहले फोकस बैसिलस विब्रियम एंड स्पिरिलम जदि नो रेगुलर शेप हेतियो नो रेगुलर शेप ताको प्लियोमॉर्फिक कह परिया जेमति कि गोटे एग्जांपल ला azotobacter nitrogen fixing bacteria we living azotobacter 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 is pleomorphic no regular shape and size clear no regular shape and size APS college done लिख सारे समस्ते चैटिंग करियो ना azotobacter nitrogen fixing okay very good the complete spiral ना bacteria are characterized by the presence of rigid cell wall कहथिले से जो रिजिड सेल वॉल रे पेप्टिडोग्लाइकेन थिबो ना नथिबो को पिला माने सेथिरे पेप्टिडोग्लाइकेन थिबो बाकी बैक्टीरिया रे नथिला किंतु बैक्टीरिया रे सफिशिएंट पेप्टिडोग्लाइकेन थिबो ला लेखो पेप्टिडोग्लाइकेन बा मुरेइन बा म्यूकोपेप्टाइड थिबो एवं ए पेप्टिडोग्लाइकेन रो यूनिट्स लिखियो व्हाट आर द यूनिट्स one is nag and the other one is nam nag means n-acetyl glucosamine and nam means n-acetyl muramic acid ହେଲା n-acetyl muramic acid very good you can write your name also APS college ना लिखले बेले you can write your name also so that I can call by your name and students whenever you are reading you should think that you are alone in the class you and your teacher then only you can interact then only you can chat then only you can put questions so that the teacher will be able to solve your doubts. Suppose you're thinking others, what others will think, that's immaterial for us. आगे चलते हैं peptidoglycan made up of two units. That means peptidoglycan गोटे heteropolymer ना एरा दीटा अछि ना homopolymer तो गोटे तांता एटा गोटे heteropolymer मु जदि एटी गोटे बैक्टेरिया चित्र करिवि तले एमति गोटे चित्र करली एटा हला गोटे बैक्टेरिया एवं तार एमति गोटे करली ता देरे सपोज हमर सेल वॉल अछि तापरे एमति गोटे किछि इनफोल्डिंग अछि तार ना कोन को मेसोसोम्स हला द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मेसोसोम्स तो मेसोसोम्स रो कामो हमें सेल रे भी पढितिले एठी भी हमें पढि परिबा क्लियर हला मेसोसोम्स रो काम हमें सेल रे पढितिले एठी भी हमें पढि परिबा गोटे जिंस तो क्लियर हे गला जे मेसोसोम्स हमर सरफेस एरिया increase करियो increase surface area one second mesosomes respiration कर परियो respiration help कर परियो कहना ताते respiratory enzymes अछि mesosomes cell wall formation कर परियो mesosomes endospore formation कर परियो mesosomes secretion कर परियो cell wall तो secretory product ना mesosomes binary fission help कर परियो
mesosomes DNA replication and distribution ने भी help कर परियो distribution DNA replication and distribution ଏଗୁଡ଼ା କରିପାରିବ ହେଲା पुण्य प्रदान ହେଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଲେଖା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ମିଜୋଜୋମ୍ସ ରେ ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ ଯଦି ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମିଜୋଜୋମ୍ସ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ମିଜୋଜୋମ୍ସ ହାଭିଂ ସପୋଜ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପିଗମେଣ୍ଟସ୍ ତାହେଲେ ତ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତା ନା ତ ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆମେ କ୍ରୋମାଟୋଫୋର୍ସ କହନ୍ତି ହେଲା ପ୍ରୋକାର୍ୟୋଟିକ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆମେ ପଢିପାରିବା ଏବେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଲେଖି ସାରିଲ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଥରକରେ ଲେଖିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ in bacteria genetic material by in Monera genetic material is rich basically naked माने कौन ना न्यूक्लियर एनवेलप अच्छी की नहीं आउ कौन हितिबो को नेकेड माने इटा एटी एमती अच्छी ना ए डीएनए जोटी अच्छी एटा गोटाए डीएनए वन डीएनए ओनली ना से एरिया को कौन कहती न्यूक्लियोइड कहती वन डीएनए थाए ताकू प्रो क्रोमोजोम भी तो आउ कौन कहि परिया जेनोफोर भी कहती ना जेनोफोर भी कहि परिया न्यूक्लियोइड भी कहि ना एवं ये जो डीएनए टा विथ हिस्टोन ना विदाउट हिस्टोन कहलो पिला ने विथ हिस्टोन ना विदाउट हिस्टोन प्रोटीन विदाउट हिस्टोन प्रोटीन ना तुम डायग्राम्स बनै पारो yes Nihar very good APS also good APS you write your name I'll call by your name okay better whenever individually you are interacting at that time you write your name you have written Roth or something but you write your name okay ma'am Manmat very good yes Varsha agu jauchi agar likhi dio the DNA is 1 jodi DNA 1 taku ame haploid कहबा DNA 1 but it is circular and double stranded single stranded no circular and double stranded जदि circular and double stranded DNA one DNA only एटा को हमें haploid कहबा ना diploid कहबा पिला तो haploid कहबे किंतु माने केबे diploid हेई नांती तेना को हमें monoploid कहबा ना in bacteria the DNA is called monoploid Somnath very good Somnath हमें bacteria को monoploid कहबा लिखि दियो जा कहली not a reservoir 99 ସମସ୍ତେ ଲେଖ ତାପରେ ତମର ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତମନା ତମର କାହିଁକି ପାଉନି ମୁଁ ତମେ ଉପରେ ଅଛ Somnath, you can chat also. Yes. Yes, मिली परियो. Somnath, you can talk also. कोठु मिलिबो ना DHSA रो YouTube रू हला Somnath, you can talk also. So, cell organelles are not reported except ribosomes. तमने हमें केमती लिखिया ना membrane bound cell organelles are not reported. जेमती कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना
lysosomes ଏଗୁଡ଼ା glyoxysomes ये ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ membrane bound cell not found but ribosomes ଟା most abundant without membrane chatting करो नले यदि ये କଥା ही पारुना chatting करो most abundant without membrane and smallest cell organelle also smallest cell organelles ହେଲା लिखि दियो राइबोसोम्स कोन मोस्ट abundant without membrane ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଅଛି smallest cell organelle ହେଲା ଏବଂ ରାଇबୋसୋम्स ର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କୋ ଯୋଉଥିପାଇଁ ରହିବା ଦରକାର because protein synthesis ribosomes is useful for protein synthesis clear ହେଲା ଯଦି ଆମର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରେ ସେ ରହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କୁହ ସେ ରହିବା ଦରକାର ବର୍ଷା କରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ରହିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ ସେ ଯୋଉ 70s ରାଇବୋସୋମ୍ସ ର ଡାଇଗ୍ରାମ କର ରାଇବୋସୋମ୍ସ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା 70s ରାଇବୋସୋମ୍ସ ତାହେଲେ 70s ରେ ଆମେ କଣ କଣ सब यूनिट पाइबा 30s 40s पाइबा ना 30s 50s पाइबा कुह ए यूनियन बी भलिया हैला 30 plus 50 a set 30 elements b set नहीं 30 40 no 30 yes fs correct 30s and 50s हैला and s माने कौन को s माने कौन हाँ सत्य सही very good s माने ला Sedbox unit ना sedimentation coefficient है ना very good Manasa Manasa now the next part रे हमें इटे आउ गोटे जिंस लिखि परिबा जे आ भितरे कोन अछि है ना ए जो 30s अछि ता भितरे 16s आरआरएन अछि कोन अछि को पिला ने 16s आरआरएन अछि ए जो 50 भितरे 5s आरआरएन अछि and 23s RRNA ଅଛି ହେଲା 5s 23s 16s RRNA ସବୁ ଅଛି लिखि दियो ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ 30 ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା RRNA ଅଛି ତାର ସାଇଜ କେତେ ତାର ସେଡବର୍ଗ ୟୁନିଟ କେତେ ତାର ସେଡିମେଣ୍ଟେशन କୋଏଫିସିଏंट କେତେ 16s and 5s ଭିତରେ କଣ ଅଛି 50s ଭିତରେ 5s ଅଛି 23s ଏଟା ଏମିତି ଧର ତମେ वन प्लेट चाट खाऊ 50 टंका हाफ प्लेट चाट खाऊ 30 टंका तमे 1.5 प्लेट चाट 70 टंका टमाटो नहीं ए यूनियन बी एकुटिया एकुटिया करले 30 यूनिट टाइम रे सेडिमेंट हबो 50 यूनिट टाइम रे सेडिमेंट हबो मिसिकी करले 70 यूनिट टाइम रे सेडिमेंट क्लियर है लई जाए अच्छा आगु जाउची वेरी गुड देखाला most bacteria contains one or more flagella और flagella उडा कोथिरे तयारी पिलाने को flagella उडा कोथिरे तयारी flagellin protein ना tubulin protein yes manasa very good flagellin now tell me cilia are present na cilia are absent can any of you tell me cilia are present or cilia are absent in bacteria cilia are present na cilia are absent very important question ला मु जानी थिली सब पिला भूल करियो absent yes manasa cilia are absent in monera very important question NCERT question very important question expected question flagella are present but cilia are absent ବର୍ଷା ହେଲା cilia are absent flagella are present somnath correct now ha somnath you can chat
Okay, very good. Shreyasi Mishra. No, absent, Silya, Shreyasi. Absent, Lekiji. Flagella present, but Silya absent. This is very, very important question. आगे चलते हैं. Very simple in structure, complex in behavior, and diverse in nutrition. କହିଥିଲି ତ ସେମାନେ most extensive metabolic diversity ଦେଖାନ୍ତି ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଯାକୁ କହନ୍ତି. ସେମାନେ ଅଟୋଟ୍ରୋପ୍ସ ହେଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍କେଚ ଟା ବନାଅ. They can be autotrophic, they can be heterotrophic, chemo autotrophic, ଅଟୋଟ୍ରୋପିକ ହେଇପାରିବେ, ପାରାସାଇଟ୍ସ ହେଇପାରିବେ, ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ସ ହେଇପାରିବେ. ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା they can be symbiotic, correct or not? ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ ପାଇଁ they can be symbiotic. କିନ୍ତୁ symbiotic ହେଲା ବେଳେ ସେମାନେ heterotrophic ଫର୍ମ ରେ ଥାନ୍ତି ହେଲା. ସେମାନେ ନିଜ ଖାଇବା ନିଜେ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଖାଇବା ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି. ସ୍ପେଶାଲି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ହେଲା. complete this. Simpler in structure, complex in behavior, diverse in nutrition. Okay, metabolic diversity, extensive metabolic diversity is reported. फिर ऑटोट्रोपिक रे हमें कौन कहले केमोसिंथेटिक कहले माने केमिकल्स रो ऑक्सीडेशन रो एनर्जी नियंती कोटु नियंती ऑक्सीडेशन केमिकल्स रो ऑक्सीडेशन रो फोटोसिंथेटिक माने लाइट रो ऑक्सीडेशन ऑफ chemicals, source of energy, K, oxidation of chemical. And light is the source of energy, like photoautotrophs, like chemoautotrophs. Hela. Parasites be heterotrophs, na? Symbiotic be heterotroph. Hela. Saprophytic माने क्या पर डिपेंड करती डेड बॉडी ऊपर है क्या पर डिपेंड करती डेड बॉडी ऊपर है डेड बॉडी क्लियर है ବର୍ଷା ଡନ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଏଟା ଲେଖି ସାରିଲୁଣି ଓକେ some of the bacteria are autotrophic ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସିମ୍ପଲର ଫର୍ମ କୁ ବା ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ମ କୁ ହେଲା ଫୁଡ ରେ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି ଅଟୋଟ୍ରୋଫ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲା ବହୁତ ପିଲା ଦିନୁ ଆମେ ପଢିଛେ ଅଟୋଟ୍ରୋଫିକ मोस्टली बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक ना हेटरोट्रोपिक कहले देखिया मोस्टली हेटरोट्रोपिक है ना बर्तमान हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आर देयर टू टाइप्स कहथिले यस रीत हाउ मेनी ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आर देयर टू टाइप्स गोटेला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स गोटेला केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैला जे निज खाद्य निजे तयारी करे ता कोन कहबा ऑटोट्रोप्स किंतु जे सूर्य शक्ति को यूज करके निज खाद्य तैयारी करे ताको हमें फोटोट्रोफ कहबा आ जे ऑक्सीडेशन सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके जदी जने एनर्जी बाहर करके तार खाद्य प्रस्तुत करतुव ताको हमें केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ कहबा जोटा कि तुम फर्स्ट टाइम पढुछ बा आगरु सुनि थाई पारो हैला आगु गली किंतु मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कोन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कोन हेटेरोट्रोपिक ସେମାନେ ଖାଇବା ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦିଅ ସେ ବନେଇ ପାରିବେନି ଅକ୍ସିଡେସନ କରିକି ଏନର୍ଜି ଦିଅ ସେ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା so they do not synthesize their own food but depends on other living organisms ତାହେଲେ parasites the dead body ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ପିଲାମାନେ କଣ କହିବା living ଉପରେ ସିନା ହେଲେ living host ଉପରେ ହେଲେ parasite dead body ହେଲେ saprophytes କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ yes saprophytes Manasa, you are from which school? Manasa. Manasa या Manasi? या Manas. Manasa, you are from which school? Write down. Oh, Ravinsa. Very good, very good. Maybe Ravinsa में पढ़ा था. मु Ravinsa रो, है ना? Ravinsa रे पढ़ू थी. आगु जीवा.
saprophytes which lives on dead organic matter. Clear? এবং decomposition ପାଇଁ କୋଉ ମାନେ ବେଶୀ important? Parasites important ନା saprophytes important decomposition ପାଇଁ? Decomposition ପାଇଁ କୋଉଟା ବେଶୀ important? Parasites ବେଶୀ important ନା saprophytes important? Yes, yes, yes. Very good. Saprophytes are more important for decomposition. Yes, yes, Vivo, correct. Chemosynthetic ସେମାନେ inorganic ରୁ organic food ବନେଇବେ ବା ଖାଇବା ବନେଇବେ କେମିତି ବନେଇବେ ନା ତାଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ନା ଏନର୍ଜି ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ନେଲେ ଅଟୋ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଡେସନ ଅଫ ଏନି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନେବେ ଯେମିତି କି ତମର ମନେ ଥିବ ଯଦି ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ହେଲା ସେମାନେ ଆମୋନିଆକୁ ଆମୋନିଆକୁ ନାଇଟ୍ରେଟ ରେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ବାହାରେ ତ ସେଇଟାରୁ ଇନଅର୍ଗାନିକ ହେଇପାରେ କି ଅର୍ଗାନିକ ହେଇପାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ହେଲା ସେଇଠୁ ସୋର୍ସ ସେଇଥିରୁ ସେମାନେ ଏନର୍ଜି ନିଅନ୍ତି ଏବେ ଆସ ସାଇନୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ The cyanobacteria are called dash. So cyanobacteria are called dash. Cyanobacteria को हमें कौन कहवा? Blue green algae. Very good. आधेरे क्लोरोफिल ए अच्छी कि नहीं? तामने देखो बैक्टीरिया गुड़ा गुड़ा इंटरेस्टिंग होता. मोनेरा माने always कौन prokaryotic है ना? ठीक है. But Monera may be unicellular, may be colonial, may be filamentous. जदि आमे प्रोटिस्टा नबा तले प्रोटिस्टा गुडा कौन फिलामेंटस नुहंती तमाने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर किन मोनेरा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक colonial and prokaryotic filamentous interesting or not किंतु समस्ते प्रोकैरियोटिक क्लियर है अच्छा they have chlorophyll A lekha they have chlorophyll A similar to green plants एमाने photosynthetic autotrophs and releases oxygen ना photosynthesis जदि बैक्टीरिया रो कहबा H2S थिबो तले सल्फर दबो जदि H2O थिबो O दबो तमाने releases oxygen तांकर हाइड्रोजन डोनर is not H2S तांकर H2O H2O थिले कोन हबो ऑक्सीजन दबो हैला releases oxygen एवं क्लोरोफिल ए आगु जिबा एवं तांकर दीटा पिगमेंट सिस्टम्स थिबो PS1 and PS2 दीटा पिगमेंट सिस्टम किंतु बैक्टीरिया गुडरे गोटे पिगमेंट सिस्टम टिके अधिका बतैली आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड नाले फोटोसिंथेसिस पढिला बेले और बेटर बुझ परिबो हैला एबे खेल लेख ऑक्सीजन बाहर ସେମାନେ ୟୁନିସେଲର ହେଇପାରିବେ କଲୋନିଆଲ ହେଇପାରିବେ ଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ ହେଇପାରିବେ ଆକ୍ୱାଟିକ ହେଇପାରିବେ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବି ହେଇପାରିବେ ଏଠି ଆମେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଦେଇଛେ ତମେ ତାଦେହରେ थर्मल ठीक है हाई टेम्परेचर थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी मन रख ये ऑसिलेट करे ऑसिलेटोरिया ना एटा मन रख ऑसिलेटोरिया सेमिति तमे आ गोटे मन रख आनाबेना सेमिति तमे नोस्टक सेमिति तमे स्पिरुलिना ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ ର କେତେ ଗୁଡେ ମନେ ରଖ 1 2 3 4 ମନେ ରଖ ସେମିତି ତମେ ଅଲୋସିରା ରାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡ ରେ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ଥାଏ ଅଲୋସିରା ମନେ ରଖ ସେମିତି ତମେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରୋ ଫର୍ମମ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖ 1 2 ଲିଙ୍ଗବା ଫର୍ମିଡିୟମ ପ୍ଲେକ୍ଟୋନୋମା ନା କ୍ଲୋରୋକ୍ରୋକସ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଛି
किंतु तमे 1 2 3 4 5 6 Anavenna is prokaryotic. हम पे कहाँ अंडर पड़ुचे Anavenna blue green algae अंडर पड़ुचे ना so these are prokaryotic kingdom Monera ହେଲା ବର୍ଷା Anavenna prokaryotic ଆଗକୁ ଯିବା ଏତିକି ଗଛ ମନେ ରଖିଲ ପିଲାମାନେ ହଉ ଏମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିମିଟିଭ କହିଲେ ତ ଆମର ଆଖି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିମିଟିଭ ଯୋଉମାନେ କି ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ଲେଖିଲ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିମିଟିଭ ଯୋଉମାନେ କି ଅକ୍ସିଜେନ ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଆଲଗି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ ବା ସାଇନୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ କଥା ତା ସହିତ ତାଙ୍କର କଲରଲେସ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି ହେଲା କ୍ରୋମାଟିନ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ହେଲା ଆଣ୍ଡ ପିଗମେଣ୍ଟେଡ କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପେରିଫେରାଲ ଯୋଉ ବାହାର ଆଡକୁ କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତ ଏଇ ଲାଇନଟା ବି ଲେଖ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିମିଟିଭ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲେ କୋଉମାନେ ଆମର ଇଏ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସେଲୱାଲ ନାହିଁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ କାହାର ନାଁ କହିଥିଲେ ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା କହିଥିଲେ ଚିତ୍ର କରନି ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଦ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ଇଜ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ yes PPL ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ଏ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିମିଟିଭ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ଯିଏକି ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଏ ନେମ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ which releases oxygen is cyanobacteria colorless centroplasm ଅଛି and colored peripheral କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି ଆଉ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ତ ରହିବ ଜେଣ୍ଟିମେଟା ନ ରହିଲେ କେମିତି ହବ କାମ ଏଇ ଦିଟା ଲାଇନ ଲେଖ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ଯଦି ସେମାନେ କଲୋନିଆଲ ଫର୍ମରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ସିଥ୍ ରହିବା ଦରକାର ସେ ସିଥ୍ ର ନାଁ କଣ ଜିଲାଟିନସ୍ ସିଥ୍ ହେଲା ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କେମିତି କରିବ ତାଙ୍କର ତ ବେସିକ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଷ୍ଟିକି କଭରିଂ ରହିବ ସେ କଭରିଂ ର ନାଁ ହେଲା ଜିଲାଟିନସ୍ ସିଥ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଜିଲାଟିନସ୍ ସିଥ୍ ଡନ୍ ଓକେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ୱାଟରରେ ୱାଟର ବ୍ଲୁମ ହୁଏ ହେଲା ସେଗୁଡା ମେନଲି ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଆଲଗି ଏ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖିଲ ପଲ୍ୟୁଟେଡ ୱାଟର ଦେଖାଯାଉନି କେମିତି ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡା ହେଲା ୱାଟର ବ୍ଲୁମ ସେଟା ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ବୋଲି ବି କହିପାରିବ ହେଲା ଏକ୍ସେସିଭ ପପୁଲେସନ କିଛିଟା ଗ୍ରୀନ ଆଲଗି ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମେନଲି ବିକଜ ଅଫ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ ଆଲଗି ଏବଂ ଯାହା ଯୋଗୁ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିବେ ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣିର ବା ଏଇ ଯୋଉ ଲେକ୍ ର ବା ପଣ୍ଡ ର ତଳେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଇ କମି ଯାଉଥିବ ଲାଇଟ୍ ସପ୍ଲାଇ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଥିବ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇଯାଏ ଏବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଡ କଲର ବି ଥାଏ ତମେ ଜାଣିଛ ରେଡ ଆଲଗିରେ କଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଫାଇକୋ ଏରିଥ୍ରିନ ଥାଏ ନା आर फाइकोएरिथिन आंक पाए नଥାଏ आंक पाके सी फाइकोएरिथिन ଥାଏ साइनोफाइसियन फाइकोएरिथिन आंक पाके ଥାଏ जोटा कि ताको रेड कलर दिए द रेड कलर ऑफ रेड सी रेड आल्गी जो नुह ट्राइकोडेस्मम एरिथियम नामक गोटिए ब्लू ग्रीन आल्गी जो ना दिस इज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन राइट डाउन एटा एटा दिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानसा हला तामाने बोध हुए हाँ वेरी गुड देखो आंक पाखे नो फ्लाजेला सिलिया तो न थाए जमा आंक पाखे फ्लाजेला भी नहीं रेड आल्गी देवी तर मन पड़ी नो फ्लाजेला तेणु बोध हुए ब्लू ग्रीन आल्गी रु रेड आल्गी हेची बोध हुए हैला एना फाइकोएरिथिन आंक पाखे अच्छी रेड आल्गी पाखे भी अच्छी फाइकोएरिथिन हैला
किंतु आंका पाखरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is absent, completely absent. है किंतु रेड एल्गी रे ऊगामस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए. क्लियर है जाए. बहुत लंबा चैप्टर है इटा से स्ट्रक्चर रेड देखा होची नहीं. एटा रेड टाइड नो. रेड टाइड टा हला प्रोटिस्टा. एटा रेड सी. एवं फिलामेंटस फॉर्म रे तांको पाखरे हेटेरोसिस थाए जोथिरे से माने नाइट्रोजन फिक्सेशन करंती. जोठी से माने इथिरे नाइट्रोजन फिक्सेशन करंती. हेटेरोसिस थाए नष्ट कानाबेना इ माने पाखरे ना. एवं ए हेटेरोसिस रे नाइट्रोजन फिक्सेशन एनारोबिक ताले सेठी ऑक्सीजन बाहरिया कथा नो. देन सेठी फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट. रिमेंबर दिस. कहना फोटोसिस्टम 2 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रे हेल्प करे. तेणु आंकर सब जगह 1 and 2 अच्छी किंतु एई जगह रे फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट जो ऑक्सीजन बाहरिबनी जो एनर्बिक कंडीशन मिलिबो. तेणु सबु सेल रे नाइट्रोजन फिक्सेशन करंती. केते गुडे सेल रे नाइट्रोजन फिक्सेशन होची जोटा एनर्बिक कंडीशन हुए एवं ए एनर्बिक कंडीशन पई फोटोसिस्टम 2 ता दरकार नहीं. फोटोसिस्टम 2 नथिले नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन. बुझेला वर्षा. नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन. पुण्य बुझे होची. आगु जीवा मानसा बुझेला. फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट लिखियो हेटेरोसिस. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस तांकर से जो पार्ट रे किसी पार्ट कटि जाई परियो फ्रैगमेंटेशन है कि नुआ हे परियो हला. हार्मोगोनिया एंड अदर मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए हला. हार्मोगोनिया हुए अकिनेट्स हुए माने हाईली थिक एंड हो जाए. एवं मु तुमको कहितली देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर इज नो फ्लैजेला. कहतली कि नहीं. देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर इज नो फ्लैजेला. अकिनेट्स हार्मोगोनिया एगुडा सब अलग कैरेक्टर अकिनेट्स टा हला. And there is no flagella, there is no sexual reproduction. दिटांको भी कहितली ना. गोटे स्पेशल सेल स्पेशल स्टेट स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर asexual reproduction akinets ना. एंड हार्मोगोनिया आल्सो इक्वल akinets from the form way जापरे कि सामने एडवर्स कंडीशन को सामने टॉलरेट करि परिवे. बुझ पाछो कि नहीं पिलाने. हमरो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सरी गला. अरे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया विषय कहबा. मु तो कही जो मैंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी ऑक्सीडाइज करके एनर्जी पाती सेमानंको भी आमे कहि परिबा केना एनर्जी मिलला परे सेमान ताकर निजर खाद्य निजे तयारी करि पारिबे. तो एटी प्रोडक्शन भी करंती हला. तले प्लांट्स तमे जानि छ फोटोसिंथेसिस रे भी एटी भी दरकार हुई कि नहीं निज खाद्य निजे तयारी करिया पई. तनो एटी प्रोडक्शन इज नीडेड फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोडक्शन. तो प्लेज इंपोर्टेंट रोल. एठी आ गोटे पॉइंट लिख. ए क्वेश्चन टा पिला टी कंफ्यूज हे जानती सने भावंती जे एटा कहार काम हेटेरोट्रोपिक किंतु एटा ऑटोट्रोपिक केम एमाने भी केते गुडे रिसाइक्लिंग रे सहायता करंती. नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन एंड सल्फर. इटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन. पिला कोन भाबी देबे जे डिकम्पोजर्स माने सहायता करिवे ना. एमाने ऑटोट्रोप केमोटोट्रोप्स एमाने रिसाइक्लिंग ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन एंड सल्फर रे भी हेल्प करंती. एटा लिखो. दिस लाइन इज वेरी इंपोर्टेंट. बैक्टीरिया मोस्टली हेटेरोट्रोप दैट वी नो. किंतु एई जो माने हेटेरोट्रोप ऑटोट्रोप एई मध्य जदि मु कहबी जो माने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमर जो ये रे साहाय्य करंती दही बनेबारे ये थोड़ा हेटेरोट्रोप हला. कंप्लीट हेटेरोट्रोप. ओके. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सब अच्छी.
majority are heterotrophs and majority are saprophytes ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିଲେ mostly heterotrophs and mostly saprophytes or decomposers ବହୁତ ଗୁଡେ ଦହି ବି ବନାନ୍ତି ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ ମିଲ୍କ ସୁଗର ର ନାଁ କଣ ମିଲ୍କ ସୁଗର ନାଁ ହେଲା ଲାକ୍ଟୋଜ ମିଲ୍କ ପ୍ରୋଟିନ ର ନାଁ କଣ କ୍ୟାସିଡ ଲାକ୍ଟୋଜ ରୁ କଣ ତିଆରି ହୁଏ ନା ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ତିଆରି ହୁଏ ଲାକ୍टिक एसिड कौन करे ना मिल्क प्रोटीन को यस प्रेसिपिटेशन में हेल्प करे फाटिबारे हेल्प करे जेमिति कि तुम जानछ जे हम जदी ये लेंबू चिपुड़ी दबा कोथिरे क्षीर रे छेना छिंडी जाए जदि हम किसी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही आनी पकेबा ताले से दही हुए ସେଥିରେ ବି ତ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ହଉଛି ନା ଦହିଟା କଣ କ୍ଷୀର ଭଳିଆ କି ସେଠି ବି ତ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ହଉଛି ନା ତେଣୁ ଲାକ୍ଟୋଜ ରୁ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା ଲାକ୍ଟୋଜ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ କନଭର୍ଟ ହେଇ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ହୁଏ ସେଇ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଆମେ ପକେଇକି ମିଲ୍କ କୁ ଫଟଉଥିଲେ ହେଲା ଛେନା କରୁଥିଲେ ବା ଦହି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମିଲ୍କ ପ୍ରୋଟିନ କୁ ପ୍ରେସିପିଟେସନ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବଂ ଏମାନେ ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫ ତ ଦହି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବଡ ଲୋକମାନେ ଦହି ଖାଇବା କଥା ନା ମିଲ୍କ ପିଇବା କଥା ସେମାନେ ଟିକେ ବଡ 40 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ମେନଲି ସେମାନେ ଦହି ଖାଇବା କଥା କଣ ପାଇଁ ନା ମିଲ୍କ ର ପ୍ରୋଟିନ को यस मिल्क ର वेरी गुड सुश्री ସମସ୍ତେ ଭଲ आंसर ଦେଲା ମିଲ୍କ ର ପ୍ରୋଟିନ को डाइजेस्ट करिया ପାଇଁ जो रेनिन सेटा जते बड़ ହେଇଯିବ यस रामजी ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଯାଏ କ୍ଲିୟର ହେଲା କମି ଯାଏ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଦହି ଖାଇଲେ ଭଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ତମେ ମାନେ ଯଦି ପିଲା ଦିନୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ପିଇକି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖେ ସେଟା ଥାଏ ହେଲା ରେନିନ ବୋଲି ଶୁଣିଛ ତ ତେଣୁ ଆମେ ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦହିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଭିଟାମିନ ବି ଅଛି ଭିଟାମିନ B12 ବି ଅଛି ଦହିରେ ତେଣୁ ଦହିଟା ବେଟର ओके फिक्सिंग नाइट्रोजन सिम्बायोटिक एसोसिएशन थांती किंतु से माने खाइबा नौचंदी ना डाली जाते गछरु खाइबा नौचंदी ता बदले हेल्प कर दउचंदी किंतु एक्चुअली से माने कोन हेटेरोट्रोफ्स ना बुझ पजे नहीं किंतु गोटे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बा सिम्बायोटिक एसोसिएशन अछंदी राइजोबियम माने ठीक नहीं तमरो लिखि दियो राइजोबियम लेगुम प्लांट्स रे अछि ना से जदी गिव एंड टेक रहउतबरो हमें ताको सिम्बायोटिक हो जाए किंतु एक्चुअली से ताटू खाउची और नाइट्रोजन फिक्सेशन ने हेल्प करची हला पिले दिन हमें सुनचे क्रॉप रोटेशन पड़ने धान गछ पर हमें कोज गछ लगेबा डाली जातीय गछ लगेबा डाली जातीय गछ पर फिर धान गछ लगेबा केते गुडे पाथोजेन ना पाथोजेन नु जानिले कोन लाभ को पाथोजेन को जानिले विब्रियो कोलेरा जानचो से पचारियो कोलेरा इज ए बैक्टीरियल डिजीज टाइफॉइड इज ए बैक्टीरियल डिजीज टेटानस इज ए बैक्टीरियल डिजीज हला यस डिजीज कोटा कोटा कोजे साइट्रस कैंकर जंतुमनस से भी गोटे बैक्टीरियल डिजीज एमती ही जाए गछ ना देखिल साइट्रस कैंकर साइट्रस लेंबू पत्र एमती ही जाए ତେଣୁ ଏଇ ଚାରଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ସେ ପଚାରିବ which is viral disease and which is bacterial disease clear which is viral disease which is bacterial ଏଇ ଚାରଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପୋଲିଓ ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ପୋଲିଓଟା କଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ନା ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ ଫ୍ଲୁ କଣ ଫ୍ଲୁ ଫ୍ଲୁଟା କଣ ଭାଇରାଲ ନା ରାବିଜ को ରାବିଜ ରାବିଜ କଣ ଭାଇରାଲ है ना कॉमन कोल्ड कहलो
common cold madhya viral. HIV to 3 viral la ta mane ame janiବାକୁ ପଡିବ କାହାର pathogen କୋଉଟା ଏବଂ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ଗୋଟେ disease ବୋଲି ଗୋଟେ chapter ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ଆହୁରି details ରେ pathogens and ତାର symptoms prevention ବିଷୟରେ ପଢିପାରିବା। ଏବେ ଆସ reproduction. Bacteria reproduce mainly by which method? Sexual or asexual? କୋଉ ପିଲାମାନେ by asexual method. Mainly by asexual and out of asexual mainly by fission. Yes, Ramji. Mainly by asexual reproduction and out of asexual mainly by binary fission. ठीक है जी binary. अच्छा binary fission रे तमे दीटा सेल पाइलो दीटा हेला दीटा सेल तले daughter cells are exactly same or are not exactly same 19-20 ହେଇପାରିବ are not exactly similar not exactly similar ହେଲା exactly same ହେବେନି clear ହେଲା daughter cells are not exactly similar clear ହେଲା okay ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲା endosspore formation ସବୁଠୁ କମନ ହେଲା binary fission ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ये ଗୋଟେ endosspore ଯେମିତି ବନେଇଲା ଫେର ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ endosspore is not a method of division method of reproduction ବୁଝିପାରିଲ it is not a method of reproduction it is a method for survival କାହିଁକି ଗୋଟେରୁ ଗୋଟା ହିଁ ଫର୍ମ ହଉଛି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଗୋଟେରୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଫର୍ମ ହଉଛି ତାହେଲେ it is a method of division method of reproduction na method of survival can any of you tell me method of survival na method of reproduction yes ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ unfavorable condition ରେ ଏଟା ହୁଏ most resistant spore in the biological world most resistant spore in the biological world ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପର ତା ଦେହରେ କୋର ଥାଏ ଏବଂ ତା ପାଖରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କିଏ ଦିଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ଡାଇପିକୋଲିନିକ ଏସିଡ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆୟନ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କରେ sexual reproduction true form is absent but sexual recombination is present blue green algae totally absent na but other bacteria re sexual reproduction present বা sexual recombination present এবং এটা primitive type কোন ପାଇଁ primitive type I'll tell you some points it is primitive type I'll tell you what are the points ଆଗକୁ ଯିବା yes so there are 3 types of sexual recombination one is transformation one is transduction and ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା conjugation ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ transformation କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ DNA directly ପଶିଗଲା
ताको ट्रांसफॉर्मेशन कहवा गोटे बैक्टीरिया अच्छी आ गोटे बैक्टीरिया अच्छी ना भाइरस आनिकी एठी पहुंचेला भाइरस ताको ट्रांसडक्शन कहवा गोटे बैक्टीरिया अच्छी या गोटे बैक्टीरिया तादर गोटे कंजुगेशन ट्यूब हैला तो एइटू एमती सब्सटेंस उत्पन्न ताले which is internal conjugation is internal clear है love conjugation is internal very good transformation माने direct entry transduction माने phase माने virus mediated ना तीनटा बुझेला ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कंजुगेशन एबे मु तुमको देखुछि फेरे आउ थरे करछि केते प्रकार ऑलरेडी यू नो ट्रांसफॉर्मेशन माने डायरेक्ट एंट्री एटा हला गोटे बैक्टीरिया एटा हला गोटे प्लाज्मिड डायरेक्ट एंट्री करूछि ना ट्रांसडक्शन माने बाय वायरस और बाय फेज डायरेक्ट एंट्री नो वायरस तक हेल्प करिवो एंट्री करिवरे बा फेज तक एंट्री करिवो फेज माने वायरस है ना आ कंजुगेशन ट्यूब है ना इंटरनल एति मन करलो तले प्लाज्मिड रो एंट्री को हमें कोन कहि परिबा ट्रांसफॉर्मेशन कहवा पुण्य प्रदान हला फेज मेडिटेटेड एंट्री को कोन कहवा यस देखि परियो पा कोची DHSC रो YouTube को जीवो DHSC मारिबो सेठी सुनर लेटर हम वीडियो देख परियो है ना THSC नो DA डायरेक्टर ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन को DHSC कहते ये भी तुम खोजी पारो YouTube को जाओ DHSC मारो डायरेक्टर ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओके एबे हमें लास्ट पार्ट को जाउछे दैट इज माइक्रोप्लाज्मा रे सेल वॉल अच्छी ना सेल वॉल नहीं को पिला ने माइक्रोप्लाज्मा रे सेल वॉल नहीं कैन आई से इट इज जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कैन आई से इट इज द जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी यस कैन से सबले चेंज हुए ना ताको हमें प्लियोमॉर्फिक कह परिया सबले चेंज होची ना को हमें कोन कह परिया प्लियोमॉर्फिक कह परिया वेरी गुड नो डेफिनाइट शेप एंड साइज लेखा है प्लियोमॉर्फिक ताको हमें जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कह परिया जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ना जोकर मान जेंटी चेंज ही जान केता रंग मारी को पळे आसंती यस अल्कोन प्रदान वेरी गुड शेप ऑफ ऑर्गेन डज नॉट कांस्टेंट सेति पे देखन प्लियोमॉर्फिक कह परिया ट्रांसडक्शन ई को लाई करे ना जीए प्लाज्मिड नहीं परियो से ट्रांसडक्शन करे ट्रांसफॉर्मेशन को ना ट्रांसडक्शन को ना लाइसोजेनिक वायरस जो बनथिबे तमाने हेल्प करंती है ना हमें ट्रांसडक्शन कहथलो तो ट्रांसडक्शन को लैम्डा फेज वायरस हेल्प करे ना टिके कॉम्प्लिकेटेड हो बेले मता को बेसी पढोनी अल्प जस्ट पढैतिली प्लियोमॉर्फिक बुझेला ओके एमाने तांकर शेप एंड साइज को चेंज करंती क्लियर हैला एटे आउ गोटे पॉइंट सुन लिखुची दे कैन टॉलरेट एनारोबिक कंडीशन ना एनारोबिक कंडीशन टॉलरेट करि परिबे नाही पहले देखिया एटा दे कैन टॉलरेट एनारोबिक कंडीशन और नॉट दे कैन टॉलरेट एनारोबिक कंडीशन यस वेरी गुड दे कैन टॉलरेट एनारोबिक कंडीशन वेरी गुड हमने प्लांट्स को इन्फेक्ट करंती ना एनिमल्स को इन्फेक्ट करंती
तो स्मॉलेस्ट सब छोट जान स्मॉलेस्ट विदाउट ऑक्सीजन बची पारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करती यस आंसर वेरी गुड प्लांट्स एनिमल्स बोथ दी जन को इन्फेक्ट करती है आगु जाऊँगी ओके सुश्री सिमरन वेरी गुड बड़े बड़े पिला सब आस प्रीवियसली आम कौन कहते पीपीएल कहते ना सब छोट माइक्रोप्लाज्मा ना जान माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम तो कौन कहती गैलीसेप्टिकम तार साइज के जान 0.1 म्यूएम तो साइज जान तो 0.1 सबुठ छोट 0.3 हो पार किंतु सबुठ छोट जे 0.1 गैलीसेप्टिकम तार डीएनए लिनियर देखि पार्छ तो श्री कैन सी द डीएनए इज लिनियर लिनियर अच्छी कि नहीं लिनियर टाइप रो अच्छी कि नहीं डबल स्टैंडर्ड बट लिनियर इंटरेस्टिंग linear DNA and double standard DNA double standard तो रहिबो केना भाइरस तो नो ना double standard लेख witches broom এটা ওটা ভাইরাল এটা ওটা মাইক্রোপ্লাজম ডিজিজ লিটল লিফ যদি করथिबो छोट छोट पत्र होइबो सेटा भी गोटे माइक्रोप्लाज्मा डिजीज हला witches broom भले होइबो लिटिल लीफ होइबो एटा सब वाला माइक्रोप्लाज्मा रो डिजीज प्लांट्स रे हुए क्लियर प्लूरोनिमोनिया तो ऑलरेडी वी नो यस प्लूरोनिमोनिया तो ह्यूमन बीइंग रे जोटा सेटा लेख यूरेथ्राइटिस यूरिनरी प्रॉब्लम हुए हला एटा लेख माइक्रोप्लाज्मा यूरेथ्राइटिस इन ह्यूमन बीइंग क्लियर है ता माने बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दी जन को इन्फेक्ट करे आगु जाउची हमें गोटे ग्रुप कहते एक्टिनोमाइसिड दिस द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन एमाने ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया क्लियर है एमाने ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया which forms radiating colonies radiation vario radiating colonies एवं आंका सेल वॉल रे माइकोलिक एसिड अछि ना आंका सेल वॉल रे कोन अछि माइकोलिक एसिड अछि बहुत बड़े एंटीबायोटिक से माने भी बनाती मानसा डन सुश्री यस थोड़ा सा लुमिनिसेंट हमरो dinoflagellates are also luminescent bioluminescence एमाने saprophytes ना pure parasites mycobacterium purinobacterium leprosy disease you know mycobacterium lepri ये disease जोड़ा माने करंती एवं एमाने मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स दियन कहथिली जदियो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर कोड हेतिला फंगस रु किंतु मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स के दिए बैक्टीरिया दिए व मोनेरा दिए पेनिसिलिन ने फास्ट डिस्कवर हेतिला कि मोस्टली बैक्टीरिया बेसी दिए एंटीबायोटिक एंड एमाने भी वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया तो एमाने भी दियन स्ट्रेप्टोमाइसिस सुनछ तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एमाने एंटीबायोटिक बहुत दियंती एंटीबो the streptomyces belongs to which group actinomyces which is under Monera are we ready for quiz
जो बैक्टीरिया हॉट एनवायरनमेंट रे रहिचंती सेमानक हमें कोन कहबा yes mansa very good thermoacidophile तो कहि परिवा ना acidic and hot भी correct or not Susri yes infolding of cell membrane are called as anybody infolding of cell membrane are called as wow mesosomes most of you are correct and what are the functions already you know chromatophore ହେଇଥିଲେ photosynthetic ଯୋଉମାନେ ହେଲା heterocyst କୋଉଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ yes nitrogen fixation ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ Swatisai very good Ravensha College Subhalakshmi Pani very good ହେଲା ଆଗକୁ ଯାଉଛି Susri Simran also good Endospore are formed during favorable conditions or unfavorable conditions or both both ହବ କଣ ମାଂସ समय extreme protective covering ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା both ମାରିବା ତମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆଗରୁ both ଗୁଡା ପ୍ରାୟ usually correct ରହୁଥିଲା ଆଜିକାଲି both ଗୁଡା 50-50 ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ପୋର और ଏଣ୍ଡୋସ୍ପୋର ଯୋଉ ଫର୍ମ ହୁଏ ମେନଲି ଯୋଉଟା thick walled calcium dipicolinic acid ଯୋଉ କହିଥିଲି ସେଟା କଣ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ମାଂସା ହେଲା ଏଟା ସୁଶ୍ରୀ କରେକ୍ଟ ମାଂସା ବୁଝିହେଲା ତ ବୋଥ ହବନି ନା ଏଣ୍ଡୋସ୍ପୋର ପା ଇଜ ଏ କୋର୍ସ ଫର tolerating extreme conditions not a method for okay I think it is exactly 9 ପିଲାମାନେ exactly 9 କି ଦେଖ exactly 9 ହେଇଥିବ ବୋଧେ ନା what a proper time management okay so how was your class how was your class chatting करो ମୁଁ ତମର आरपी आरडी सर okay Rosminanjan Das so ଏଇଠି ଆମେ class पे କହୁଛୁ ତ you can rejoin for your other classes 9:15 bye bye good day be careful cyclone affect हो सकता है थोड़ा थोड़ा some part of your yes विजय